Silaitui coba khlainai rokni haste hapangbai agreement khlaijak manthai rok rijak tei rang rui mania phano hapang thai rikha ATTF tei NLFT rokno 300 kani thai yafarjakni bisingo kubun bosong rokni bumung khlaijakha yafarjak kha tei sabo phal tabuk cheri naituklai tongo o thayono hopung sabung muruk laijak saltham romoi murukjak ATTF NLFT bodol rok burjung nogor nipu company ganawo Joyawi naitong din nok ba news ki mangpliwo mo thangai 29 tarik ni simi chini borom ganang ATTF ni return strock borogoro khas jaga kwbangma jaga nugui tai borok DM no SDM no tai land allotment committee ni chairman no jehetu ang land allotment committee ni chairman ekakai bora dini simi o jaga no borok tongthai sanai oro borok nok tang tongphaika moriglai tonglai phaika ekai mia sarigo oro DM phaika SDM phaika police officer rok phaika as a land allotment committee ni chairman hisabe ang tini oro phain malai phaika borok bai kok salaika o jaga ni status tamo khas da na rayoti da na allotment manjak rok oborong no tini ang guri naika khobor nakha ani request by oroni Bujong Nogorni Tahsildar oro phaika bono logiti naika police officer rok tongo oro lefunga police officer ni oro koni Bujong Nogorni thanani officer rok ban logi tongo tai oro prai serpere bo khobangma tongo ekakai chini ATTF ni takuk songrok aro malai phaika oro salni saltam romi oro no tonglayo hor pung sapung kosto khlai ekai chini Diliwo Tripathik ekta chukti tongo aro ATTF NLFT Tripura Sarkar ka central government আর চুক্তিনি 20 ধারা অনুসারে বরংনো জাগারিউই রিহেবিলিটেশন রিনানি কক্টং সরাই সরাইকে সিজা আবনো অনুসারে ন তিনি অরবংনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট বরক যতন অর তঙ্গ বর অরনো তংলাই যাও একাই বরক সাকা সার নেম কেসে ভিজিট খাইপেদি গাবন পাগি ফাইকা এটা ও যে গভর্নমেন্ট যে চুক্তিনি অনুসারে ন বরক খাস জাগাও বর টাবক অ্যালটমেন্ট সানে নক টাংনানি বরং গখাইতা একা অমনো তুই বর ডিএম ন জানখা এসডিএম ন জানখা তাই আনবো জানখা কাইসং জাগানি স্ট্যাটাস ফাইনা ফিকা khana oro land allotment ni kaisa committee team khairinai team already ano tini SDM saka tin jona ni kaisa team oro khairi jakha ekai ATTF ni khora kamtongnai ekai ang ani khoroksa land allotment committee chairman ni ani PS tongnai oro borok bai ekai obo nai kai sorkari je protinidhi tahsildar tongnai ka oro bo khas bo rayoti obo naijangnai tobe oro khursa jangnai kokha 1980 ni পর হইতে 30 পর্যন্ত কিন্তু ওর যে রায়তি ফানংথন বা দখলদার ফানংথ বা যে ফানংথন কিন্তু ওর নক খুংসাবো করে ওর নারিকেল ফাংসা করে কয় ফাংসা করে থালিক বুফাং ফাংসা করে থাইসক বুফাং ফাংসা করে মো প্রায় নো মেন্স ল্যান্ড এলাকা হাই উংকলাই দं বিরাট কতমা আর প্রায় 400 কানেন হাই কত দं একা ওর বুজং নগর যেটা ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ সেন্টার অবনি গানাও একা কিসা মনামবো ফাইয়র একা অম অ জায়গা বিরাই কত এটা বরকনি যে ডিমান্ড বরক ঠিক ন সানকা বরক কোনো অন্যায় খাইমানে করে এবং 300 পর্যন্ত আর পিসফুল খাই বরক দङ কেমনি জাগানো আর শেক পাইমানে করে কেমনি নগ্ন উঠগই রহমা করে বা কেবনো বুই তগই রহবানি আমতে কোনো মেসেজ দিনর 300 পর্যন্ত করিকো কাই তাবো আগর ফাইমান জরা আমতে কোনো মেসেজ খাইনাই করে বা কেবো কমপ্লেন বো খাইনাই করে কেবর পিসফুল কে দখল খাই দङ এটা আং নাইও অ জাগা যে সেপন নংথন যেহেতু ম খালি জাগা বরক যতন ক্লেম খাইমানো সরকারি খাস জায়গা নো আনি বা গনা কত খাস জায়গা আনি হেনে ক্লেম খাইনে পইন দছে ক্রি অর তাবো বরক যে ফাইমানি পরক খাইনে করে একে ম রায়তি ফানং দংথ যে ফানং দংথ যেহেতু বরং সরকার একটা প্লট দিবই ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট দিবই বরং নক টাংনানি একটা রিহেবিলিটেশন খাইনানি একে মডেল ভিলেজ খাইরিনানি ক একে অম যদি বরং অ্যালটমেন্ট দিবই আর মডেল ভিলেজ খাই রেখাকাই আর বংনি যেটা টংনানি চানানি গুলাই ইনক মানে সুবিধা খাই রেখা কাহামুংনাই oro borok no thangai tongnani bagai oro dini skill development ni koro ba bibino training center oro khulo goi roi borok banchi tongnani bagai suto suto chikon oro industry borok no tangai roi borok jahai je sakai pano banchinani all amabo oro funungna moton jaga tongo kabangma jehetu amo sobse subidangka Bujong Nogor oro nini industry group center o ganabo mo ekai ang kha khlaio monong konai ekai je jingjal oro asainai kini buiwan sugo বা আবা আসাই গলা কিনাং খা খায় তাম নেই কাকাই ও জাগানো তাবুক যদি যে রায়তি গনাং বরনো কম্পেনসেশন দিখাং কাকাই ন ও জায়গা বড় জায়গা রেখে না বরনো পুরা প্লট খালিন থানাইতা ও যে রায়তি গনাং রেজিস্টার জায়গা গনাংটা কাই সরকার বা গোবাং বুনি রায়তি আমতি জায়গা যেমন ন্যাশনাল হাইওয়ে বামতিকে রাংরুই ন কম্পেনসেশন নি দখল খাইনাও
मनो सेम हमते खाइमानो के गोबां ताबो दिनै हाइवे खाइतंगो बा सरकारि आगरतला मिउनिसिपालिटि एक्सटेंशन खाइतंगो का जागा रग सरकार जागा नांखाखाय बनो कम्पेनसेसन दिवैनो नाहारितंगो एका क्षेत्र सेम उनखन एका अबनो आंनि जे लेन्ड एलटमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन हिसाबै आं अबनो रिपर्ट दिनाय आं डिलिभरि नाय अरबरि नाय एका काय डीएम एसडीएम एसडीएम दंनो चिठी सिबेन बंनो कपि रिजाबैनाय का जेखाने जेखाने ताइ नांगो अब जतन जानक जानाय जेहेतु म एडीसी एलाका एका एडीसी अथॉरिटी नबो मनो जों सानाय एजा बने रिहेबिलिटेशन नि बागै मनो बरंनो दिनानतो काय एडीसी नबो एनओसी नि प्रयोजन दंगो एका आबरबो जों जतन कमप्लीट खाइबेनायता सर निनि फुटिन ताबो खनायमा कारन जागा पानि फिमान हंके एडीसी एरे हंके एनओसी नांगो नों फियाबा बिसिंदि खनाम माने अरबो गोबां मा बिसिं बासांनो पाजागै फाजागै दङ सर बुझाते खुबै अबो तुमो ओम हाइं दङ कताम खलायनाय सर अरो इनको जता सका एसडीएम नाना फोन पे माध्यम सका और खरक चाकमान मुंगै जागा तंगो ताई खरक बुरी दा खरक बा वानसान नि मुंगै और जागा तंगो के बरक जेहेतु और पाइ तंखा बा बुंनि मुंगै जुदि तंखा खाय के बरनो कम्पेनसेसन नुइ न बरनो या खरि रिमानो के ओ जागा जे बरक जे फालका बा जे बरक फालका ओ चाकमान फालका बा ओने बरनो फन फालका देब्रमान फन फालका कलेनो फन फालका एका आगि ओ जागा साबनि तंग अबो तो नाइतुं मानानै ना एकाय ताबुंने दिनो तो अनेक बुआ दलिल खाइजागो एका आगि तो ऑनलाइन करे हाँ आगे तो डिजिटल सिस्टम करे एका आगे नि कोनो दलिल पत्र कसाम बा अंको हमते खाइ दर जागा फालाय तंखा बा कोंको तंखा अबनो जों ताब खति नायने जेतो और अलॉटमेंट लैंड अलॉटमेंट नि कैसे टीम खाइजा खा जागा न ब्यापाते के ताबो अबनो खति नाय जंगैता